देखो ये आम कलरा चप करने मटर आलू बतुरे रखीदे। देखो ये आम जो कलरा चप करने जो बतुरेजे ये मटर जो आलू काटिक रखी बर्तमान सीझाई दवा। देखो ये पानी देदेवा प्रेसर रे लुण आ हलदी देदेवा। जो मटर आलू पकईदवा। देखो ये प्रेसर रे सब रेडी कर बर्तमान ढाकुणी देदेले। बर्तमान आम या हुईसिली 4-5टा आसवाई छाड़ीदवा। देखो ये आलू आ मटर सीझी जा। देखो ये आलू को चकड़ी दवा ना ये कलरा चप आम करवा। देखो ये आम आलू मटर को भलसे चकट करदे। बर्तमान आम कषे दवा। कलरा चप करने कलर सीझे रखी गोटे पात्र में। देखो ता भर ये जो मंजी आम बाहर करदे सब कलर। तो ये सब कलर ये मंजी बाहर कर। देखो ये आम जो आलू मटर ये चकटुले कलरा चप करने आम से आलू मटर को कषापी ये देखु पियाज ये अदा लंका रसुण ये छेचिक रखीदे। ये भूसंग पत्र भी रखीदे। बर्तमान आम कौन करवा से आलू आ मटर को कषेवा। बर्तमान देखु आम से कलरा चप करने ये गोटे पात्र में मु कौन रखी बेसन रखीदे। बर्तमान आम बेसन रे लुण टिके पकईदवा। बेसन को देखिए लुण देखो आम गोलेवा। बर्तमान पानी देदेवा गोलेदवा बेसन को। देखो ये आम बेसन गोलाई देले। बर्तमान ए खाइबा सोडा टपाटे टिके ना आम भलसे गोलाईदवा। तो कड़े तातीगला आम कड़े बर्तमान तेल टपाटे देदेवा कहीं आम आलू मटर को कषाइबा। देखो तेल तातीगला आम कौन पंचफुटण पकईदे। फुटीगला पंचफुटण बर्तमान देखो आम प्याज पकईदे। बर्तमान ये प्याज पाचि आसला। बर्तमान देखो आम कौन पकईदा ये पियाज अदा रसुण को छेचिक रखी भी पकईदा। जो भूसंग पत्र रखी भी पकईदा। देखो हलदी पकईदवा जीरा पाउडर करी पाउडर पकईदवा। आलू पकई पकईदवा। देखो आम आलू को आम भलसे पकईदवा। देखो आमर बर्तमान आलू मटर कषेगला। देखो ये बर्तमान कड़े बसई कड़े बर्तमान तातीगला। ये बर्तमान तेल ढालीदवा। देखो ये बेसन गोल रखीदे मुझे। देखो ये कलरा भी देखो मटर कषे भी रखी। बर्तमान कौन करवा आम आलू मटर कषा को बर्तमान देखो आम कौन करवा कलरा भितर दबा। ये देखो ये कलरा भितर दे बर्तमान देखो कौन करती जो दिफाड़ कर कलरा एमती देख कौन करवा आपको बेसर एमती बुड़ाई दवा। देखो बेसन केमती गोड़ाई दौर। देखो बेसन बर्तमान ये गोड़ाई देली। आपको आम कड़ाई जो कड़े तेल दे बर्तमान तातिला। आम कलरा चप को पकईदवा।
ଝିଅ ଦି ଜଣ ଖାଇବେନି କଲରା ଚପ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମଟର କଷାରି ବେସନରେ ଗୋଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଚପ୍ ତାଙ୍କ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଖାଇବେନି କଷା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ କଷେଇଥିଲି, ଏଠି ବେସନ ଗୋଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଗୋଳେଇକି ବେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗୋଳେଇକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଚପ୍ ପକାଇଛି, କାହିଁକିନା ଝିଅ ଦି ଜଣ କଲରା ଖାଇବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆଳୁ ଚପ୍, ସେ ଆଳୁ ଚପ୍ ଖାଇବେ। ଏଠି ଆଳୁ ଚପ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପକାଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଖାଇବେନି କଲରା ଚପ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ଚପ୍ ପକାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ଚପ୍ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲା କ'ଣ କଲରା ଚପ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ହେଇଗଲା କ'ଣ କଲରା ଚପ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଚପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଲରା ସିଝେଇଥିଲେ ମୋ ପ୍ରେସରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଲରା ସିଝିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କଲରା ସିଝିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କଲରାରେ କ'ଣ କରିବା କଲରା ଚିପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କଲରା ଚିପ୍ସ ଏଇଠି କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେଲି ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କରିବା କଲରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ମୁଁ ବେସନ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ସେ ବେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବେସନକୁ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଗୋଳାଇ ଦେବା ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସନ ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ଦେଲେ ସେଠିକି କଲରା, ଆମେ ବେସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରାରେ ଏଠି ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବେସନ ଆଉ କଲରା ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି କଲରା ଚିପ୍ସ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ବସାଇଲେଣି ଆମେ କଡ଼େଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାତିଗଲାଣି ତେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଗଲା ଏପଟ ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା କ'ଣ କଲରା ଚିପ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଲରା ଚିପ୍ସ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ଆମେ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ବାହାର କରିଦେବା କଲରା ଚିପ୍ସ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ନା, ପିତା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା କଲରା ଚିପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଝିଅ ଖାଇବନି କଲରା ମନା କଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆଳୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ଆଳୁ ପିଆଜ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ କଲରା ଖାଇବନି, ତାପରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ପକାଇକି ତାପରେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ବି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲା କଲରା ଚିପ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଇଗଲା କଲରା ଚିପ୍ସ, ମୁଁ କରିଦେଇଛି କଲରା ଚିପ୍ସ। ମୋ ଝିଅ ଖାଇବନି କଲରା, ତେଣୁ ତାପରେ କରିଛି ଏଠି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ପିଆଜ କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ସେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି କଲରା ଚିପ୍ସ, ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଝିଅର ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି।